Mayong adlaw na to mga kayumans, laing adlaw, laing diskarte na sad kinabuhi atong ipakita ninyo. So karong adlaw mga kayumans, manguha mig libod-libod. Mao ni gitawag sa among lugar mga kayumans, libod-libod ni siya. Og naapod sa inyo ang nani, palaw lang sa comment ug unsay tawag ninyo sa inyo ha. Dire sa dagat mga kayumans, klase-klase lang jud dito makuha basta parte na sa dagat. Diskarte lang jud ta para makatabang-tabang pud ta sa atong panud-an matag adlaw. Kaning tasim pagkaon na medyo hassle dyan sa mga kayumans. Kuhaan pa man siya tumoy. Para dali na to makaon. Kay supsupon pa pinay na to. Kay para makuhang unod. Basin lain po na itong supsupon mga kayumans ha. Ahay, buhay. Kaning yung nakita karon lain na sa ning kinasan mga kayumans. Man siya gitawag na mog sipi-sipi. Ako sa nang giapilog kuha mga kayumans. Para ubay-ubay sa tag makuha. Para dili sad masayang atong pag-ari diri sa dagat mga kayumans. Layo sad bagay ang dagat kay sa mua. Nakakita man sad kog usa ka tuway diri mga kayumans, ako ang sang gidala. Para dili sad masayang atong pag-ari sa dagat. Mao ni akong gipasabot, medyo hassle ni siya pagkaon na mga kayumans kay ibtan man siya tumoy. Dire nagkuha na sa gug tangad o gapayas para dili sad mayano atong kinason. Naghapit po di kog sili para sakat ka atong pagkaon ba. Matik. Luto na atong kinason nga di mayano mga kayumans. Makaingon kag ahay, buhay. Mangaon dito ninyo mga humans. Ug nagpasalamat sa gosa ni para nung suporta nako. God bless you all. Thank you.